Hello students, কি খবৰ সকলোৰে আমি লাষ্ট ক্লাছত ভেক্টৰ এলজেব্ৰাৰ প্ৰথমখিনি পঢ়িলো ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ এ ভেক্টৰ দেন টাইপস অফ ভেক্টৰবোৰ পঢ়িলো আজি আমি পঢ়িম এডিশন অফ ভেক্টৰ মাল্টিপ্লিকেশন অফ এ স্কেলাৰ টু এ ভেক্টৰ আৰু তাৰ কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ দেন আমি 10.2 এক্সাৰসাইজটো কৰিব ট্ৰাই কৰিম সো লেটস স্টাৰ্ট আজি স্টাৰ্ট দিম আমি এডিশন অফ ভেক্টৰ addition of vector means vector duta vector ami keneke add koribo paru so for that suppose there are two vectors this is a vector and this is b vector okay how will you add them so to add them right let a and b be two vectors then we have to take a point, take any point O and we position আমি a আৰু b কেনেকৈ লম we position a and b vector in such a way that terminal point of a vector is same as the initial point of b vector okay আমি এনেকৈ এটা লম a vector টোৰ যেটো টাৰ্মিনেল পইণ্ট আছে ইয়াৰ ইনিশিয়াল পইণ্টৰ লগত আমি লগ লগাম like this okay but magnitude to same হ'ব same হৈ থাকিব so এটো a vector এটো এনেকৈ b vector লম ইয়াৰ টাৰ্মিনেল পইণ্টৰ লগত ইয়াৰ ইনিশিয়াল পইণ্টৰ লগ লগাম then যেটো এই third line to palm ইয়াৰ ডাইৰেকশন ইফালে ইয়াৰ ডাইৰেকশন এটো ফালে আৰু এডিশনৰ ডাইৰেকশন অপোজিট সাইডে হৈছে সো then আমি যে নাম দেও o a b here then ob vector is equal to oa vector plus ab vector that means ob vector will represent a plus b vector too okay so this law is called this is known as triangle law of vector so triangle law मैं दुटा vector log लगाए এটা আমি triangle form करो then the third side too so in a triangle if two sides represent two vectors then the third side will represent the sum of the two vectors it will hold triangle law of vector then similarly aru eta law ase etu law is a parallelogram law of vectors so parallelogram law ki ase next I want tomar parallelogram law of vector so here ki koro here two adjacent side of a parallelogram adjacent side of parallelogram represent two vectors then their diagonal will be their sum like this এটা parallelogram লৈছো আমি
Okay, এইটো a vector, এইটো b vector, এইটো a vector, এইটো b vector. As it is a parallelogram, opposite vector কেইটা same হ'ব. এই দুটা adjacent side, এই দুটা adjacent side or সামটোৱে বুজাব এইটো side. This diagonal will represent the sum of a vector and b vector. Okay, then ইয়াৰ কিছুমান property আছে, property কেইটা চাম আমি. So number one property কি আছে? Commutative law. First property is commutative law. Properties of addition. Properties of vector addition. Okay, here মানে কি বুজাইছে? Vector addition. So first one is, if A, B and C are three vectors, তিনটা ভেক্টৰ লৈ লৈছোঁ, তাৰ পৰা আমি লগ এটা ল'ম. First one commutative. First one is your commutative law. So in this law আমি কি কৰিম? Commutative law, that means A plus B is equal to B plus A. Next one is associative law. Associative law. So in associative law we will do A plus B plus C is equal to A plus B plus C. Then আহিব ইয়াতে আইডেন্টিটি আহিব, multiplicative identity, additive identity. So first আমি চাম additive identity. So additive identity means zero vector is additive identity as any vector A plus zero vector is equal to A vector, which is equal to zero vector plus A vector. Okay, then আহিব আমাৰ additive inverse. Number 4, it will be additive inverse. In additive inverse, one is the, suppose for a vector, negative of a vector is the additive inverse. As কি হয়? A vector plus negative of a vector will give you zero vector. So these are the some four properties of vector addition. এইটা ঠিক আছে? Commutative, associative, additive identity and additive inverse. We will apply them to solve problems. So after this আহিব addition পালো, now আহিব subtraction of vector. Subtraction of vectors. The subtraction of B vector from A vector means addition of minus B vector to A vector. Okay, that means that is A minus B vector, it will be main A plus minus B vector. So subtraction means addition hai, just direction will be opposite. Then
আহিব multiplication of a vector by a scalar. ইয়াতে scalar বুলি ক'লে আমি all real number বুলি ধৰিম, all the real numbers, not the complex one, all the real numbers. Multiplication of vector by a scalar. Okay. Suppose let a be a vector, eta a to vector hai, and m is a scalar. a to ki hoy vector hoy aru m to scalar hoy, then the product a vector m or m a vector same বুঝে m to আগফালে থাকক পিছফালে থাকক, এটো পিছফালে থাকিলে কব post multiplication, আগফালে থাকিলে কব এটো pre multiplication. So then the product means then the product will be এটো এটা নতুন ভেক্টর হৈ যাব, will be a new vector, এটা নতুন ভেক্টর হ'ব which তিনটা প্রপার্টি থাকিব, whose magnitude is m times of a vector, sense is same or parallel to a vector, sorry, not sense, it is support. Support মানে যেটা লাইন অফ অ্যাকশন বলি ফার্স্ট ক্লাসত দিছিলো, হেতু a ভেক্টৰ সেম হ'ব, মানে এটো যদি a ভেক্টৰ হয় m a ভেক্টৰটো ইয়াতো থাকিব পাৰে or m a ভেক্টৰটো তোমাৰ প্যাৰালেল হিচাপেও থাকিব পাৰে, এটো বুজাইছে। এই গোটে লাইন ডালক কি বুলি কয়, সাপোর্ট বুলি কয়। আফটার দ্যাট sense is same or opposite to a vector, মানে sense তো কি বুজাইছে, এটো যদি a vector হয় m a vector to a direction to থাকিব পাৰে or opposite direction to থাকিব পাৰে depending on the value of m. Depending on the value of m, positive or negative. Okay, positive হলে same direction হ'ব, negative হলে opposite direction হ'ব। so এই তিনটা property আহে, sorry কি property নহয়, যদি multiplication of a vector by scalar বুলি কয়, তিনটা এই তিনটা কথা তোমাৰ মাথাত থাকিব লাগিব। ওকে, m এটা কি হয়, স্কেলার হয়। স্কেলার মিন্স যিকোনো ভ্যালু -2 -4 -2/3 +4 +5 এনি স্কেলার ভ্যালু, and a is a vector, মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি then after this some properties আহিব। ফ্যাক্টৰৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে আমি প্ৰপাৰ্টিজ থাকিব, প্ৰত্যেকটো টপিকৰে প্ৰপাৰ্টি আহে। ওকে, এভৰি টপিকৰ প্ৰপাৰ্টি আছে। সো সাপোজ m n কি হয়, দুটা স্কেলাৰ হয়, স্কেলাৰ্স, আৰু a b ফ্যাক্টৰস হয়। ওকে, ইয়াৰ ওপৰত কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ আহিব। ফাৰ্স্ট ওয়ান ইজ m into n a vector is equal to n into m a vector. Okay, number 2, m into a plus b is equal to m a vector plus m b vector. Number 3 is m plus n a vector will be your m a vector plus n a vector. Number 4 will be
1 is the identity scalar. Okay, 1 to identity scalar kya hai, as 1 dot a vector is equal to a vector e pam ami, that's why 1 is the identity scalar boli ami kom. তো ঠিকে আছে ইয়ালে। সো আমি পঢ়িলোঁ এডিশ্যন অফ এ ভেক্টৰ, মাল্টিপ্লিকেশ্যন অফ এ ভেক্টৰ বাই এ স্কেলাৰ। দেন আমি এতিয়ালৈ ভেক্টৰৰ মেইন টপিকবোৰলৈ যোৱাই নাই, এতিয়াহে আমি এতিয়া মেইন টপিকটোলৈ যাম, যিটো হৈছে তোমাৰ কম্পনেণ্টছ অফ এ ভেক্টৰ। এটা ভেক্টৰ আমি কম্পনেণ্টত কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ ইন 3 ডাইমেনশ্যন, সেইটো আমি চাম। নেক্সট আহিব তোমালোকৰ components of a vector. So component of a vector বুজিবৰ কাৰণে component of a vector বুজিবৰ কাৰণে এটা বস্তু লওঁ, 3 ডাইমেনশ্যন এটা লওঁ। সবে পাইছা ক্লাছ 11ত 3 ডাইমেনশ্যনটো। Suppose it is x axis, y axis, z axis ha, আর গুটেকেইটা এটা এটাৰ লগত পারপেন্ডিকুলার। x আৰু z ৰ পারপেন্ডিকুলার, z is perpendicular to y, y is perpendicular to x. Okay, suppose ইয়াতে এটা পয়েন্ট আছে a whose coordinate is 1 0 0, ইয়াত আছে b 0 1 0, ইয়াতে এটা আছে c 0 0 1, আৰু এটো হৈছে অৰিজিন। ওকে, suppose in 3 dimension, etu ki bole koy 3 dimension Cartesian plane. So in 3 dimension Cartesian plane, suppose a 1 0 0, b 0 1 0 and c 0 0 1 are on x y z axis respectively. Okay, respectively x y z axis ত আছে কিটা, ঠিক আছে। দেন কি হ'ব, যদি আমি ইয়াৰ ম্যাগনিটিউডটো ওলাও, আমি কি পাম, ম্যাগনিটিউড অফ ও এ ভেক্টৰ মানে এইখিনি ডিস্টেন্সক আমি কি বুলি কোৱা পাৰোঁ, এইটো 1 হ'ব, 1 ইউনিট, বিকজ 1 আছে। ম্যাগনিটিউড অফ AB vector will be 1 and magnitude of OC vector is 1. So আমি এটা পাইছিলোঁ যেতিয়া এটা ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউড 1 হয়, সেই ভেক্টৰটো কি বুলি কয়, ইউনিট ভেক্টৰ বুলি কয়। তো দ্যাটছ ওয়াই therefore OA vector, OB vector and OC vector are unit vectors. Unit vectors in the direction x, y and z axis respectively. Okay, তো তো এই OA ভেক্টৰটোক আমি কি বুলি কম, OA ভেক্টৰ will be আমি i cap বুলি কম। যেটা ইউনিট ভেক্টৰ হৈ যায় এটো ক্যাপ দিব লাগে, কৈছিলোঁ লাষ্ট ক্লাছত। আৰু OB ভেক্টৰটো হৈ যাব তোমাৰ j cap, আৰু OC ভেক্টৰটো হৈছে তোমাৰ k cap। সো এতিয়া আমি যেতিয়া ভেক্টৰ এটাক বুজাম তেতিয়া হলে i j k এই তিনটা বস্তু আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব। i cap means unit vector along the direction of x axis, এটো ফালে থাকিব i cap, এফালে থাকিব j cap, আৰু এফালে থাকিব তোমাৰ k cap। ওকে, দেন এটা ভেক্টৰ এটা i j k কেনেকে i cap j cap k capত কেনেকে লিখিব পাৰো তাকে চাম। ওকে, সাপোজ এটা ভেক্টৰ লৈছো আমি এনেকে, ভেক্টৰটো লৈছো লাইক দিস। বোর্ডখন অলপ ফুলা হয়েছে, এখানে টেরা বেঁকা দেখিছে।
ইউ তোমালোকে পেন্সিল ইউজ কৰিবা কি স্কেল ইউজ কৰিবা মই হাতেৰে ড্ৰ কৰিছোঁ okay suppose this point is p vector z x y r2 o আচ্ছা and then if p coordinate with x y z is a point in three-dimension Cartesian plane I cap, j cap, k cap are unit vectors. এইফালে তোমাৰ I cap থাকিব এইফালে তোমাৰ j cap থাকিব আৰু এইফালে তোমাৰ k cap থাকিব আৰু unit vectors along x y and z axis okay then এই যিটো OP আমি ড্ৰ কৰিম ইয়াতে OP লাইনটো আমি ড্ৰ কৰিম this OP okay এইটো অলপ ফেৰ হৈ থাকে এইটো অলপ বেলেগকৈ দিয়া এনেকৈ মানে দিয়া এতিয়া ভাল হ'ব বুজিবলৈ এইটো OP vector then we can represent OP vector as xi cap plus yj cap plus zk cap okay and magnitude of OP will be your square root of x square plus y square plus z square is the length of OP and OP distance to kiman hoy এই ওৰ পৰা পি লৈ যেটো এটা লাইন পাম এটো সো ইয়াৰে লেন্থ টু লাবৰ কাৰণে আমি ম্যাগনিটিউড টু সাম আৰু ইয়াৰ ভেক্টৰ টু লাবৰ কাৰণে ভেক্টৰৰ বুজাবৰ কাৰণে আমি এটো এটা ডিসটেন্স লম ওকে সো এইখিনি বস্তু মাথাত ঘুমাই লবা মেইন টপিক এটো যিমান এটাৰ পৰা ম্যাচ কৰিম ভেক্টৰস অফ এটো ফৰ্মুলা এনেকা এটো টাইপৰ কৰিম then after this I can say I have a vector joining two points vector joining two points vectors joining two points suppose এনেকে আছে দুটা পয়েন্ট লৈছো p1 যেটোৰ কোঅৰ্ডিনেট আছে x1 y1 z1 আৰু এটা আছে p2 যেটোৰ কোঅৰ্ডিনেট আছে x2 y2 z2 ওকে তেতিয়া আমাক এই ডিসটেন্সটো কেনেকৈ উলিয়াম p1 p2 ডিসটেন্স সো হেতুৰ কাৰণে আমি এই ওৰ পৰা এটো এটা ড্ৰয়িং কৰিম আৰু এইটো এটা ড্ৰয়িং কৰি লম আমি ট্ৰায়াঙ্গল লৈ ইউজ হ'ব লগ হ'ব লাগিব এটা ওকে so suppose p1 x1 y1 z1 and p2 x2 y2 z2 then p1 p2 যেটো ডিসটেন্স ফ্যাক্টর এটুক আমি কেনেকৈ লিখিম OP2 minus OP1 vector okay OP2 মানে কোনটো ভেক্টৰ হ'ব x2y plus y2j plus z2k minus x1i plus y1j plus z1k so simply আমি লিখিব পাৰো এটুক x2 minus x1i
plus y2 minus y1j plus z2 minus z1 k. Okay, so p1 p2. Okay, so it is a vector to keep jabo x1 minus x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1. Okay, distance will our ki korim ami magnitude lom p1 p2 magnitude which will be equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. Okay, so ekhini ase. Then koiso moi every topic or upor property thakibo, then etur upor to property ase kisuman, then property bor sam ite ami some properties. If এটা ভেক্টৰ লৈছে এই ভেক্টৰটো যদি a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap and b vector is b1 I cap b2 j cap b3 k cap. Number 1, a vector plus minus b, মই প্লাস or minus or দুটা এটাতে লিখি দিছো. It will be a1 plus minus a2 I cap b1 plus minus b2 j and c1 plus minus c2 k. Then lambda of k vector will be k a1 I cap plus k a2 j cap plus k a3 k cap. Okay, jodi k to ki hoy eta scalar hoy, k is a m likhiso ha karon k eta ase je eto amar logot k cap to tumaloke confuse hoba, that's why eto ma m likhiso. m কি হয় এটা স্কেলার হয় এটো এটা. দেন আছে আর দুটা ভেক্টর ইকুয়াল কিটা হবে, a vector will be equal to b vector if a1 is equal to b1, b2 is equal to a2 will be equal to b2 and a3 is equal to b3. So it is an example do. Suppose a vector is equal to 2i minus 3j plus 4k and b vector is equal to xi plus yj minus dhora zk diso minus 4k. Then x kiman hobo, x will be if a vector is equal to b vector jodi duta equal hoy, then we can say x will be equal to 2, y will be equal to minus 3 and z is equal to minus 4. Okay, so এই property use kori enake ami math solve korim. Ase enuka maths tumalokor exercise ot eto koribo lagibo. Then fourth property is sorry it is third asil. Then fourth property, if a vector and b vector are collinear mane same line of action ot thakibo or parallel ba collinear hole ami ki kowa paru, then hobo etur then a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. So এই চাৰিটা property use কৰি আমি math solve কৰিম. Okay, so math solve কৰাৰ আগতে কিছুমান এটা বস্তু এটা কৈ লম, নোট এটা দিম, তাৰ পিছত আমি কিছুমান problem solve কৰিম.
then suppose note if a vector is equal to a1 plus a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, okay, এনেকৈ আছে ধৰা ভেক্টৰটো এইটো a ভেক্টৰ এইটো ধৰা a ভেক্টৰটো o p ইয়াৰ কম্পোনেন্ট হল a1 a2 a3, okay, then a1 a2 a3 are called কি বুলি ক'ব এইবিলাক কম্পোনেন্ট বুলি কয় আৰু ডাইৰেকশন ৰেশিও বুলি কয় ডাইৰেকশন ৰেশিও ইয়াতে ডাইৰেকশনটো বুজায় ডাইৰেকশন ৰেশিও অফ a ভেক্টৰ, okay, so এইটো আছিল x এইটো y এইটো z suppose এই ভেক্টৰটোৱে x এক্সিসৰ লগত আলফা এংগল বনাইছে y এক্সিসৰ লগত বিটা এংগল বনাইছে আৰু z এক্সিসৰ লগত গামা এংগল বনাইছে, okay, then number 1 number 2 then L is equal to cos alpha M is equal to cos beta and N is equal to cos of gamma are the কি বুলি ক'ব are the direction cosine বুলি ক'ব are the direction cosine of a vector a vector and Li plus mj plus nk cap which will be your cos alpha I cap cos beta j cap and cos gamma k cap itu ki bujabo it will be a vector as itu ami to palo it will be a vector itu ki vector hobo is the unit vector is the unit vector is the unit vector in the direction of a vector okay এটা কি বুজাবো ইউনিট ভেক্টৰ বুজাবো আৰু lm তো আমি এই lmn ৰ ভ্যালুটো আমি a1 a2 ৰ পৰা উলাই দিব পাৰো so if mod of is equal to square root of a1 square a2 square and a3 square then l কিমান হ'ব l will be over 1 by mod a m2 save হ'ব 1 by a and n2 হ'ব 1 by mod of a, okay, so এই তিনটা property আছে আমি কইলো then আমি এটা problem কিছুমান solve কৰিম এইবোৰ যিবোৰ টপিক দিলো আজি এই টপিকবোৰৰ ওপৰত the first question is if a is equal to I minus 2j and b is equal to 2i plus j is mod of a vector is equal to b vector এটা হয় জানো question mark number 1 number 2 a vector is equal to b vector হয় জানো সুধিছে okay so এটো কাৰণে mod of a vector লোৱা mod of a vector will be এটা k cap তো নাই so 0 পুট কৰিম I component or coefficient kiman 1 square j coefficient minus 2 square और k component or coefficient nai so 0 square aibo
So it is 1 plus 5 root over of 5. Similarly b2 boilo ami 4 plus 1 palm, which is 5. So yes, they are equal. But a vector is not equal to b vector as components are not same. Are not same. Here I component whole I component whole 1, here I component whole 2, here j component minus 2, here j component 1. So that means ki bujaise hiator length to same, duta vector length to same but vector duta same nohoy. Okay, mane hiator magnitude to same but direction to beleg beleg dhoroner hobo, etu bujay. Next question. Find unit vector in the direction of a vector which is 2y plus 3j plus k. Okay, so it is a formula paisilo unit vector, it use korim last class ote disilo as unit vector a cap is equal to the vector itself divided by the magnitude of a. So vector itself hole 2y plus 3j plus k cap, and etu hoy jabo tomar 2 square plus 3 square plus 1 square, 1 over 4 9 13 14. That means 2 by root over of 49 plus 3 by root over of 14 j cap and 1 by root over of 14 k cap. So enake ami unit vector to ulaba parim. Then ase tomar next question. Find a vector in the direction of the vector. Okay, eta vector ulabo disse jitu direction eta beleg vector logot same hoy. So question number 3, find a vector in the direction of the vector a vector ki ase tar a vector to dia ase I minus 2j. I minus 2j having magnitude 7. Okay, so কি দিছে এটা ভেক্টৰ ওলাব দিছে যেটো ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশন ইয়াৰ লগত সেম হয়. ওকে, যেতিয়া দুটা ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশন সেম হয়, এটো এটা ভেক্টৰ আছে ধৰা, এটো এটা ভেক্টৰ আছে, দুইটা ডাইৰেকশন যদি সেম হয় তেতিয়া হলে কি বুজায় হিয়তৰ ইউনিট ভেক্টৰ কিটা সেম হ'ব. ওকে, বুজি পাইছা? আমি কি কৰিম, দুটা ভেক্টৰৰ ইউনিট ভেক্টৰ যি দুটা থাকিব এটা সেম হ'ব. সো আমি প্ৰথম আৰু এটা ভেক্টৰ আমি কেনেকৈ পাম, বি ভেক্টৰ তাৰ ম্যাগনিটিউডটোৰ লগত যদি ইউনিট ভেক্টৰটো আমি ইনটু কৰো তেতিয়া হলে আমি ভ্যালুটো পাই যাম. সো হেতুৰ কাৰণে আমি প্ৰথম ইউনিট ভেক্টৰটো উলাই লম. ওকে, আৰু ম্যাগনিটিউডটো 7 দিয়াই আছে, তো 7 ৰ লগত যদি আমি ইউনিট ভেক্টৰটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেতিয়া হলে আমি ৰিকোয়াৰ্ড ভেক্টৰটো উলাই আহিব. সো unit vector in the direction of a vector implies it is a unit a cap by which is I minus 2j by root over of 1 square plus 4 square ke banabo 5 hobo. Okay, to etu bujabo tomar 1 by root over of 5i minus 2 by root over of 5j. Okay, so direction pare galo.
the required vector, let the required vector is b vector. Okay, given magnitude of b vector is equal to 7 and এইটো ইউনিট ভেক্টৰটো কাৰ লগত সেম হ'ব এইটোৰ লগত সেম হ'ব কিয় সেম হ'ব কোৱেশ্চনত দিয়া আছে এই ভেক্টৰটো ইন দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ এ ভেক্টৰ এ ভেক্টৰ আৰু বি ভেক্টৰৰ কি হয় ডাইৰেকশ্যনটো সেম হয় দ্যাটছ ওয়াই সিহঁতৰ যেটো পালো so as their directions are same that's why their unit vectors are also same so therefore b vector will be equal to into so 7 into এটো ইনটু কৰি দিবা ওকে ইনটু কৰি তোমালোকৰ এনসাৰটো উলিয়াবা দেন আমি অলপ তোমালোকৰ এক্সাৰসাইজটো চাও এক্সাৰসাইজ 10.2 so 2 exercise 10.2 exercise 10.2 প্ৰথম কোৱেশ্চন গিটা যিমান আছে তাৰে এক্সাম্পল আমি কৰিলুৱে হেবু তোমালে কৰিবা যিকিটা মই কৰাম আৰু কিছুমান সেকশন ফৰ্মুলাৰ আছে ম্যাথছ একিটা নালাগে কৰিব একিটা মই নেক্সট ক্লাছত সেকশন ফৰ্মুলাটো দিম আৰু বাকি যিকিটা আছে তোমালে কৰিবা মই যিকিটা নকৰিম কৰি মোক হোমৱৰ্ক দেখুৱাব হোমৱৰ্ক অকল কেজন মানে দেখুৱাই দে বাকি কিজনৰ কি হয় মই গম নেপাও ভিডিওবোৰ চাবা আৰু ম্যাথছবোৰ কৰিবা ওকে so first question is তোমার তুমি first question to আছে question number 9 for question number 9 to কি দিছে a আৰু b vector দিয়া আছে আৰু unit vector লাগে in the direction of a vector plus b vector so a vector দিয়া আছে twice a minus j plus twice k cap de cap বুলি ক'ব লাগিব minus I cap plus j cap minus k cap okay আমাক কি ওলাব দিছে a vector plus b vector a plus b vector cap to ওলাব দিছে okay a vector to cap ওলাব দিছে that means unit vector in direction of a plus b so etor answer kiman hobo first ki korim ami a plus b ulai lom a plus b vector kiman hobo 2 minus 1 1i only simple I cap likhim minus j plus j it will be 0 j cap 2 minus 1 k ho jabo which will be I plus k okay magnitude hobo tumar 1 plus 0 plus 1 which will be root over of 2 so therefore b vector unit cap to hobo it will be a vector plus b vector divided by magnitude of a vector plus b vector I plus k divided by root over of 2 separate koi diba I by root 2 plus k cap by root 2 okay enake ami korim then question number tumalokor ahibo 11 so কি দিছে 11 ত কি দিছে দুটা ভেক্টৰ দিয়া আছে আৰু এই দুটা ভেক্টৰৰ কোলিনিয়াৰ প্ৰুফ কৰিব লাগে so suppose a vector 2i minus 3j plus 4k আৰু b vector minus 4i plus 6j minus 8k okay তো এই দুটা ভেক্টর কোলিনিয়ার এটা যে প্রপার্টি দিছিল কোলিনিয়ার কিটা হবে টু শো a vector and b vector
are collinear. So when they will be collinear? So collinear, for collinear we will find the value of a1 by b1, a1 by b1 is equal to a2 by b2. এটো ভ্যালু কিমান হ'ব? আগত এটা মই বেলেগকে দিলো নেকি? এটো a1 by a2 দিছো, b1 by b2 দিছো। যদি মই এটো পাহৰিলো, যদি দিছো ফুলকে, এটো হ'ব কোলিনিয়াৰ প্ৰপাৰ্টি কি হয় এটো ঠিক কৰি ল'বা দেই। a1 by b1 must be equal to a2 by b2 must be equal to a3 by b3. okay, এটো আমি প্রুফ কৰিব লাগে। so a1 by a2 কিমান হ'ব? sorry, a1 by b1 2 by minus 4, it will be minus 1 by 2 হ'ব। a2 by b2 কিমান হ'ব? minus 3 by 6, it is also minus 1 by 2, and a3 by b3 is equal to 4 by minus 8, it is minus 8, sorry, minus 1 by 2. therefore কি পালো? গোটেইটা ইকুয়াল, therefore they are collinear. okay, ইয়াৰ ভ্যালু আমি সেম পালো, তিনটা ৰেশিও ইকুয়াল হল, that's why আমি ক'ব পাৰো they are collinear. next question আছে তোমালোকৰ, find direction cosine of the vector. question number তোমালোকৰ 13 নেকি? question number 13 হ'ব। so তোমাক দিয়া আছে a কি? a দিয়া আছে আৰু b দিয়া আছে -1, -2 and 1. আমাক ওলাব লাগে ডাইৰেকশন কোসাইন of AB ভেক্টৰ ডাইৰেকশন কোসাইন ওলাব লাগে আমি। so ডাইৰেকশন কোসাইন ওলাব দিয়া মানে আমি কি কৰিম? ইউনিট ভেক্টৰটো ওলাম হা। so for that position vector of A is equal to, ধৰা আমি এটুক A vector বুলি দিলো, it is কিমান হ'ব? I cap plus 2j cap minus 3k cap. okay, and position vector of B, ধৰা এটুক আমি B vector বুলি ধৰিলো, it is minus I minus 2j plus k. okay, therefore AB vector হ'ব তোমালোকৰ B vector minus A vector. A vector joining 2 points যে আছিল হেতুৰ পৰা আহিব। so minus I minus 2j plus k minus I plus 2j minus 3k. so to কৰিলে কি পাম? minus minus, it will be minus 2I minus 2a minus 2j minus 4j and 1 plus 3, it will be 4k. so therefore প্ৰথম কি কৰিম আমি? AB vector ইউনিট ভেক্টৰটো ওলাই লম। okay, which will be AB vector by magnitude of AB vector. এটো ভেক্টৰটোৰ ওপৰত ক্যাপ এটা লাগিব। AB ভেক্টৰ নিদিলে হ'ব। so এটো ওলাবা, ওলাই মেলি যিকিটা কম্পোনেন্ট থাকিব, তো ডাইৰেকশন কোসাইনৰ কাৰণে L কিমান পাম? LMN আছিল, L টো হ'ব I কম্পোনেন্টটো, ইয়াৰ পৰা L পাম, L will be your ith component, M will be your z component and K will be your L will be your ith component, M will be your z component and N will be your k component. যেনেকৈ এটো ইয়াৰে ডাইৰেকশন কোসাইন কি? এটো এই তিনটা। so similarly এটো ইউনিট ভেক্টৰ নহয়, that's why এটো ডাইৰেকশন কোসাইন নহয়, বাট ইউনিট ভেক্টৰ হলে তাৰ যিকিটা কম্পোনেন্ট থাকে সেইকিটা আমি ডাইৰেকশন কোসাইন বুলি ক'ব পাৰো।
Then question number 14. Question number 14 to কি আছে দিয়া আছে যে I plus j plus k itu equally inclined into all the axes এনেকে আছে question to পঢ়িবা so that this vector is equally inclined to all the axes. So for that suppose a vector is this one. So unit vector to ula it will be a vector by magnitude of a vector I. So magnitude ulale ami root over 3 pam 1 by root over 3 1 by root over 3 j cap 1 by root over 3 k cap. Mod rakhiba jetia eti unit vector hoy titia tar component gitak direction cosine boli koy jodi etu unit vector nohoy like this vector hoy titia hole component gitak direction ratio boli kobo confuse no hoba gitak direction ei component gitak kito direction ratio cosine nokoba direction cosine kitia hobo jetia unit vector to hobo. So therefore L M N all are equal. So that means cos alpha is equal to cos beta is equal to cos gamma is equal to 1 by root 3. So here ki kobo alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to cos inverse of 1 by root over 3. So gute kita angle same alpha ki bujay eta vector e jeta x axis er logot angle banay beta y axis er logot angle and gamma z axis er logot angle. So gute kita same paisu. So that's why ekita etu ki hobo equally inclined. Okay, therefore equally inclined last likhi diba etu. Next this is so that the points a b c with position vector a vector b vector and c vector tinta man vector dia ase aru he vector kita eta je right angle triangle hoy hetu amak proof koribo dise. So hetu kane ekuna tumi jigita vector dia ase ab vector to ulaba ab vector mane ki paba b minus a vector etu ulaba bc vector ulaba c minus b vector and c vector to ulaba c to a vector minus c vector hobo. Okay, magnitude to ulaba okay gute gitar magnitude kore whole square eta paba etu etur value ulaba magnitude kore tar whole square. Okay, yar magnitude kore whole square value gute gita ulaba এই তিনটা উলাই পাইথাগোরাস থিওরাম টু দুটা স্কয়ার প্লাস কৰি থার্ড নম্বৰ টু লগত ইকুয়াল হয় না নহয় চাবা যদি ইকুয়াল হয় তেতিয়া হলে আমি রাইট অ্যাঙ্গেল হয় বুলি আমি প্রুফ কৰিব পাৰো। সো স্টুডেন্ট আমি 10.2 ৰ এখিনি কৰিলো যিকিটা তোমালকে পাৰা 10.2 হোৱা নাই হেকিটা তোমালকে কমপ্লিট কৰিবা আৰু বাকি নোৱাৰিলে তো মই আছো সুধিবা আজিলৈ ইয়াতে সামৰিলো বাই বাই।